ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କିରାଣୀ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ସ୍ୱାଇଁ ସେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଗୃହ ଋଣ କରାଇଦେବା ପାଇଁ 5,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେବା ବେଳେ କଟକ ଡିଭିଜନର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ହାତରେ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ତାଙ୍କ ପୌତୁକ ଘର ସଦର ଥାନା ଅଳସୁଧା ଗ୍ରାମରେ ଚଢ଼ଉ କରି ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜପତ୍ର ଜବତ କରି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି। उत्तर पश्चिम बंगोपसागर और संलग्न उत्तर ओडिशा पश्चिमबंग उपकूल घूर्णिबलय सक्रिय रही जहाँ फल लघुचाप रूप नेबार संभावना रही लघुचाप प्रभाव में राज्य 4टी जिला सुंदरगढ़ संबलपुर केन्दुझर और मयूरभंज में प्रबल अति प्रबल वर्षा हेब बोली पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान करछि। Preview. बरगढ़ जिला भटली थाना तराजुंगा गाँव में शशुर घरे ज्वाई को हत्या अभियोग। यह घटना रे भटली थाना पुलिस स्त्री समेत सासू शशुर को गिरफ्त कर कोर्ट चालाण कर मामलार तदंत जारी रखी। मृत ज्वाई भानु चौहान को सासू शशुर और पत्नी माड़ मारिबा सह घरे बंद कर देइथिले। Preview. Audio Jungle. Audio Jungle. Preview. गंजाम जिला चिकिटी ब्लॉक के नुआगां थाना अंतर्गत कर बालुआ पांडा छक निकट रे जन्म कला मां को हत्या कला पुओ। पारिवारिक कलह को नहीं पुओ संतोष बेहरा उत्त्यक्त होई एक लुहा पाइप रे मार मुंड को बारंबार आघात करबा फल मां ओली बेहरा मृत्यु घटी। मालकानगिरी जिला सीमांत छत्तीसगढ़ आबुज माड़ जंगल रे माओवादी और सुरक्षाकर्मी मध्य गुली विनिमय। यह गुली विनिमय रे दुई महिला माओवादी निहत होता बेले सेमानक निकटरू बहु अस्त्रशस्त्र विस्फोरक सामग्री एवं माओवादी द्वारा व्यवहृत किछि जिनिस जबत होइछि। आज श्री गुंडीचा यात्रा आषाढ़ शुक्ल द्वितीय तिथि श्रीमंदिर बड़दाण्ड को विजय करेंगे चतुर्थ विग्रह। बड़ देउल छाड़ी बड़दाण्ड को आसुचंती कालिया सान्ते। श्रीमंदिर सिंहद्वार सम्मुख में महाप्रभु को अपेक्षा करिसेंती तीन रथ। भक्त भगवान महामिलन पर चाहि बसी बड़दाण्ड एवं देश विदेशर विभिन्न स्थान श्रीक्षेत्र को छुटी भक्तों सुह। यह मानवीय लीला देखा अपेक्षा कर समग्र विश्व ब्रह्मांड। Preview. Preview. Audio Jungle. Audio Jungle. Preview. कंधमाल जिला फिरिंगिया थाना पुलिस जने कुख्यात बाइक लुटेरा को गिरफ्त कर कोर्ट चालाण करिछि। तेबे बाइक लुटेरा जनक नयागढ़ जिला इटामाटी थाना नागपुर गाँव कृष्णा दास होता बेले तांको निकटरू 4टी विभिन्न कंपानीर बाइक जबत होइछि।
ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଝରିଗାଁ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଝରିଗାଁ ଡାବୁଗାଁ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଥିବା ଡାଇନଗୁଡା ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ଗଛରେ ପିଟି ହେଲା କାର। ଏଥିରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ କାରରେ ଥିବା ଦୁଇ ଭାଇ ସାଗର ଜୈନ ଏବଂ ଅଙ୍କୁର ଜୈନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆହତ ହୋଇ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି। Preview. ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଦୀପୁ ଓ ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ସ୍ୱାଇଁ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗରୁ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟାର ସୁଶାନ୍ତ ଧଳସାମନ୍ତ, ସୁଶୀଲ ଧଳସାମନ୍ତ ଓ ସେମାନଙ୍କ 6 ଜଣ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ଦୌରା ଅଦାଲତ ଦୋଷମୁକ୍ତ କରିଛି। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ସୁଶାନ୍ତ ଓ ସୁଶୀଲ ଧନସାମନ୍ତଙ୍କୁ ଅଦାଲତ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରି 7 ବର୍ଷ ଜେଲ ଓ 10,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଜରିମାନା ପ୍ରଦାନ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ବିଚାରାଧୀନ ବନ୍ଦୀ ଭାବେ ଜେଲରେ ଥିବା ସମୟକୁ ଏହି ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ସମୟରୁ ବାଦ ଦେଇ ବାକି ସମୟ ସେମାନେ ଜେଲ କାଟିବେ ବୋଲି ଅଦାଲତଙ୍କ ରାୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇଛି। Preview. ଏବଂ ଗୋପାଳପୁର ସମୁଦ୍ର ବେଳାଭୂମିରେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଗଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣାରେ 6 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ 48 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣି ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି ଏବଂ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ କଡ଼ା ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଦାନ ନିମନ୍ତେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରମାଣ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଗୋପାଳପୁର ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ଆବଶ୍ୟକ ନଥିପତ୍ର କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ହାତକୁ ନେଇଛି। Preview.